177, step 3, Victor, please. Hi guys! Welcome back to my channel. Lorena Corredor, Manihong Gulong. Vlog, upload ko rin later. So happy ta jud mi mahuman diri sa DSWD from 10 a.m. hangtod karon na sa nang oras guys. So abang-abang. So na mga new friends, kaway-kaway. Proud. Diba? Dagan kay tao. Arang-arang na lang karon guys, kaya wala na kaayo. Paras ganito. Nato diri kay nagasikaso ta sa maong assistants, of course. Priority 99, talunod ko sa reserve seat to. Priority 99. Nakoy nakita gwapo guys. Charot. Dagan gwapo. Dagan gwapo diri guys, natawag na siya. Si baby boy. Ow! Nasa sa window 3. Si Jeff. Kabalo din sa pangalan mo. Shout out sa iyo dala Jeff, taga Bangkal. Igang kay guys, katulgo na kay ko. Pero lavan. Kaya hapit na dyan ta matawag no. Hapit na ta mahuman. Priority P087, palihog sa window 1. Alice, Q window 1. Ligaya Kalibay, palihog girls step 4. Bakambak na numbers. Manaka, beb. Laban. O sige, amping mo. Haggard na ba? Medyo oily na ta, guys. Gwapa-gwapa lang ta diri nga sa. May crush, guys, oh. Ah! Ay, mura na kong nabuang dito. Wala lang, wala tayong masay. So far, okay mo ng service nila diri pero medyo ano lang. Medyo kamang. Naungot na sa airport. Sorry. Palihog ko sa priority. Ryan de Rasa Gapusan,